যাত্রা কমিটির সভাপতি দুনিয়া বাবা কোন জোড়ি ভাবনা গাই কথা শিখে আমার মঞ্চ को कसुन बस जो बंदे माने टिकट कैंसिल এবং চেয়ার পাইনান্তি কেমনে চেয়ার পাইলে কেমনে বসিবে তার ব্যবস্থা যথাশীঘ্র করুন কেমনে বসিবে কোউঠি বসিবে তার ব্যবস্থা করুন যথাশীঘ্র আইদরু বড়লা আইদরু ডাকুলো কলসা পারিবনি ये साला आज यात्रा करी बे जा देखा दर्शक बंधु मान को मैं अनुरोध करूछु जहां भी किछ हेछि कौन है जी जहां से पानी पी लानी है ना गाड़ी है लगी साला गाड़ी है बुझ पाइल